سابق سفیر اعزاز چودھری صاحب بھی موجود ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چینی وزیر اعظم لی چانگ ڈیلیگیشن کے ہمراہ جو پاکستان آئے ہیں اور اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ چینی وفود کا پاکستان آنا کتنا خوش آئند ہے؟ بہت اچھی بات ہے جی، بڑی اچھی خبر آئی ہے۔ کافی عرصے بعد پاکستان ایک اتنی بڑی سطح کی کانفرنس کر رہا ہے۔ یہ ہمارا بڑھتا ہوا کانفیڈنس بھی ہے، اعتماد بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ایک اعلان ہے کہ پاکستان ایک نارمل ملک کی طرح دوبارہ سے اس قابل ہے کہ اس بڑی کانفرنس جو 1997 میں ہوئی تھی، ہماری OIC سمٹ کی تھی، اس لیول کی کانفرنس کی جا رہی ہے، اور اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کے وزرائے اعظم آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام عوام کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ دوبارہ آپ اس طرح کی ایونٹس ہوسٹ کر سکیں۔ اور پاکستان کا صرف نام ہی نہیں بلند ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ اس حاشیے پہ بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں۔ چین کے بھی آپ کے علم میں ہے کہ 10 سال بعد پہلے تو پریزیڈنٹ شی آئے تھے 2015 میں، اور اس سے پہلے یہی لی کی چیانگ بھی آئے تھے 2013 میں آئے تھے۔ جی 11 سال ہو گئے، ایگزیکٹلی 13 میں آئے۔ جی تو یہ خیال میں ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ سی پیک کو ریویو کریں۔ ہماری طرف سے تو بہت ہوئے تھے اعلیٰ سطح کے دورے، لیکن ادھر سے کم ہوئے تھے، تو یہ میں جس زاویے سے بھی اس کو دیکھوں مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ اعزاز چودھری صاحب، آپ فورن سیکرٹری رہے ہیں سابق، بہت کلوزلی ان سارے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں، تو خارجہ محاذ پر کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی، ساتھ ہی اب آپ اسے پے بیک وزٹ کہہ رہے ہیں، لیکن جے شنکر جی نے بھی آنے کی حامی بھر لی ہے، تو انڈیا کی شرکت، ان کے وزیر خارجہ کا آنا، اس کو کتنا بڑا بناتا ہے اس کانفرنس کو؟ میرے خیال میں وہ بھی ضروری تھا، کیونکہ ہندوستان سے بھی 2016 کے بعد سے مکمل طور پر رابطے کٹ گئے ہوئے تھے۔ اور ٹھیک ہے، یہ ایک ملٹی لیٹرل کانفرنس ہے، یہ بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے جس میں جے شنکر صاحب آئیں گے، لیکن پھر بھی یہ اچھی بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، آنا تو وزیر اعظم کو چاہیے تھا، لیکن ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اپنی جو پارٹیسپیشن ہے SCO میں اس کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں، اور برکس میں ہندوستان اپنی پارٹیسپیشن بڑھا رہا ہے۔ لیکن یہ پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس لیول پہ بھی نہ آئے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ہوسٹ کی تھی وہ اس کو ورچوئل کر دیا تھا لاسٹ منٹ پہ، جب لاسٹ ایئر جب ہمارے بلاول بھٹو صاحب گئے تھے تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کوئی زیادہ مطلب ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ رکھا تھا۔ ابھی بھی دیکھیں گے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے اس وقت۔ اعزاز صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گوا آئے تھے بلاول صاحب، تو اٹس اے پے بیک وزٹ، ہم بہت زیادہ سائیڈ لائن پہ مداخلت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن سگنیفیکینس تو ہے نا اس کی کہ اتنے سال بعد بھارتی وزیر خارجہ آ رہے ہیں، برف پگھلنے کا چانس ہمیشہ رہتا ہے۔ دیکھیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، الٹیمیٹلی تو ہمیں بہرحال دونوں ممالک کو تعلقات کو نارملائز کرنا ہے۔ دیکھیں، پیسفل کو ایگزسٹنس کے علاوہ پرامن بقائے باہمی اردو میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ تو ہوگا۔ اب یہ پاکستان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے میرے خیال میں، اس لحاظ سے یہ ہندوستان نے معاملات روکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے تو سفیر نے، ہمارے وزیر خارجہ نے 2 بار تجارت کا ذکر کر دیا، ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے پچھلی حکومت نے بھی بہت سارے جیسچرز کیے، لیکن وہ کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے۔ اب شاید کچھ برف پگھلے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اب اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں، چائنا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، روس کے، دوسرے ممالک کے آ رہے ہیں، اس طرح تو انڈیا خود آئسولیٹ ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی جو یہ اپنا ریجنل پروفائل اور یہ گلوبل پروفائل جو انڈیا ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ان کے تعلقات ہمسایوں سے بہتر ہوتے ہیں، کہ سارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، سب کے ساتھ۔
क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, क्या माल, अब वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि डेवलप करें। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इंपॉर्टेंट मुल्क है, हम चाहते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन हिंदुस्तान को भी एक बड़े मुल्क होने के नाते ज्यादा कोशिश करनी है। तो मुझे उम्मीद तो मैं ये करूंगा कि जयशंकर साहब इस दौरे में कोई ज्यादा हॉस्टिलिटी का मुजाहरा ना करें, बल्कि एक जो महज़ब तरीका है मुल्कों को आपस में रहने का, एक शाइस्तगी के साथ दौरा करें। वो हमारे मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन उनको भी मेहमान बनकर मेजबान के साथ आगे कदम बढ़ाना होगा। जी ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि भारत का वफ्द भी पाकिस्तान आना एक पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त हो सकती है, और ये भी कहिएगा कि रूस का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है, कितना अहम देख रहे हैं आप, और अमेरिका इसको कैसे देखेगा? देखिए, अमेरिका ये बायलैटरल विजिट तो है नहीं। एससीओ को अमेरिका को बहुत ज्यादा कदर की निगाह से नहीं देखता, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि एससीओ जो पूरी दुनिया में अमेरिका की इजारादारी थी उसको चैलेंज करने का एक और जरिया भी है। इसलिए वो मेरे ख्याल में इसको उतना पॉजिटिवली तो नहीं देखते। दूसरा, उनको इसलिए भी ज्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि जो एससीओ का एक बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, वो बहुत क्लोजली एंगेज्ड है अमेरिका के साथ। चीन भी बहुत बड़ी तजारत करता है, हमारे में से और ममालिक यानी पाकिस्तान खुद अमेरिका के साथ बहुत सारी तजारत करता है। मैं नहीं समझता कि इसको मेजर पावर राइवलरी में देखना चाहिए। जहां तक रूस का ताल्लुक है, रूस तो हिंदुस्तान के साथ भी बड़े ताल्लुकात रखता है, बहुत सारे मुल्कों के साथ रखता है, पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहता है, और हम भी चाहते हैं कि उनके साथ भी ताल्लुकात बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी साइड पॉलिसी इख्तियार की है कि हम तमाम बड़ी कुव्वतों के साथ, तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं बाहमी मफाद की बुनियाद पर। तो इसमें मेरे ख्याल है अमेरिका को कोई ज्यादा इतराज नहीं होना। अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा कि साक्स जो है वो अपनी कदर कीमत खो चुकी, अब हम एससीओ की बात करें और ब्रिक्स की बात करें, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं, हमारे नाज़रीन को कैसे समझाएंगे? देखिए, एससीओ बुनियादी तौर पर उसने एक पूरी पैन एशिया कॉन्फ्रेंस का यानी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा ले लिया है। सेंट्रल एशिया इसमें है, इसमें रूस है, चीन है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, तो यूरेशियन कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा इसमें शामिल हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कुव्वत के तौर पर उभरा है। पूरे मेरा ख्याल दुनिया की जो जीडीपी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, दुनिया की आबादी का 40% आबादी का हिस्सा है। तो ये एक बड़ी ताकत है। देखिए, सार्क जो है वो हिंदुस्तान की वजह से डिसफंक्शनल हुई है। सार्क तो बड़े अच्छे से इसकी एक हिस्ट्री थी, और अब बांग्लादेश में तब्दीली आने के बाद शायद अगर हिंदुस्तान अपनी रविश बदले तो शायद उसमें भी कुछ रमक पड़ जाए, लेकिन एससीओ का दर्जा मेरे ख्याल में बहुत ऊंचा है। ब्रिक्स का जहां तक ताल्लुक है, वो उसमें ज्यादातर ममालिक अब चाहते हैं कि पाकिस्तान उसमें शामिल हो, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स का एक नेचुरल पार्टनर है। लेकिन उसमें हिंदुस्तान अभी थोड़ी सी रुकावट कर रहा है, लेकिन ये वक्त दूर नहीं है कि जब हिंदुस्तान अकेला रह जाएगा। सबके सारे ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल हो। क्या हमारे सिफारती हलकों में इस मामले पर गुफ्तगू हुई है कि हम इस पर क्या ऑप्ट करेंगे, क्या चॉइस होगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? एजाज साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि ये जरूरी गुफ्तगू है जो यकीनन हुई होगी। आपको पता है कि हमने इनडायरेक्ट तो पार्टिसिपेशन ब्रिक्स में हमारी होती ही, लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए यकीनन हमारे लोगों को लॉबिंग करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है उसी का नतीजा है कि रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, ब्राजील की तरफ से तो बाकायदा उसका इंडिकेशन दी है। अब सिर्फ हिंदुस्तान एक रुकावट है। अगर जिस दिन उसके ताल्लुकात में थोड़ा नॉर्मलसी आए, लेकिन अगर हिंदुस्तान उसका मेंबर है ब्रिक्स का, और ईरान मेंबर है, और सऊदी अरब मेंबर है, और बीच में से पाकिस्तान मेंबर नहीं, तो बात बनती नहीं है। ऐसे ही तो इस वजह से पाकिस्तान एक नेचुरल पार्टनर बनता है ब्रिक्स का, और मेरे ख्याल में उसके लिए पाकिस्तान को अपनी ख्वाहिश का भी इजहार करना चाहिए, और उसके लिए लॉबिंग करनी चाहिए, सफारती कोशिशें करनी चाहिए। बिकॉज ब्रिक्स एक यानी एससीओ के साथ साथ ब्रिक्स जो है वो एक पैन एशिया अफ्रीका तंजीम बन रही है, एक बहुत बड़ी, बल्कि लैटिन अमेरिका के भी उसमें आ रहे हैं, उसमें ग्लोबल साउथ बड़ा जबरदस्त रिप्रेजेंटेड है। तो ये मगरिब की दुनिया इन दोनों तंजीमों को कोई बहुत ज्यादा यानी खुशी से नहीं, पावर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है क्या एजाज साहब, अगर वैसे ज्यादा डाउन द लेन आगे जाकर? देखिए,
थोड़ा सा तो शिफ्ट होगा, लेकिन अभी भी अमेरिका और यूरोप की ताकत को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनकी भी एक बहुत बड़ी ताकत है, उनके साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, यूरोप के साथ तजारत है, अमेरिका के साथ तजारत है। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा शायद बयान दिया है और पॉलिसी इख्तियार की है कि हमें ये जीरो सम पॉलिटिक्स पे नहीं जाना है, हमें दुनिया को कैंप्स में बढ़ते हुए नहीं देखना है। हम चाहते हैं कि दोनों यानी एक बैलेंस ऑफ पावर में जो नई ताकतें उभर रही हैं, जिस तरह चीन है, रूस है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया, ये सारों को भी अपना हिस्सा उसमें किरदार अदा करना हो। तो इसलिए अमेरिका को ये नहीं चाहिए कि वो ये समझे कि भाई चूंकि चीन और रूस और ये खिता जो है इसमें इनकी ताकत उठ रही है तो इसलिए उनकी ताकत जो है वो खत्म हो जाएगी। उनका अपनी एक रेलेवेंस है। हमें कैंप चूज नहीं करना चाहिए, हमें आजाद, जिस तरह हमारी पॉलिसी है आप इसे साहिब करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल साहिब पॉलिसी है और ये डूएबल है, ये की जा सकती है, इस पर बिल्कुल किसी किस्म का हमें शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, साबिक सफीर, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे साथ मौजूद थे। हमारे जियो न्यूज के रिपोर्टर एजाज